Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. Oh no. Udah Mas Rendra, udah. Kelihatan, Oke. kelihatan. Jadi Coinworks kebetulan punya program, dia mau jadi jadi dokter, jadi arsitek atau jadi apa, itu harus melewati masa pendidikan, kuliah dan lain-lain, tapi biasanya terkendala masalah biaya dan akhirnya mereka nggak bisa ngelanjutin atau kejar cita-citanya. Nah, kita produk ini kita lahirkan sebagai salah satu solusi alternatif untuk mereka yang ada hambatan dan kendala di finansial dalam menuju cita-cita mereka. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Terus kita menyediakan bunga itu start dari 0,75% sampai dengan 1,25%, dan itu flat. Gitu. Terus tentang Coinworks, jadi kalau Coinworks secara global itu kita merupakan peer-to-peer lending yang udah tersertifikasi oleh OJK dan diawasi oleh OJK juga. Kita punya lebih dari 300.000 investor dan jadi teman-teman nggak usah takut kalau misalnya browsing tentang Coinworks atau tentang pinjaman yang sifatnya online ini, terus takut dengan berita-berita yang tersebar di mana-mana. Kita nggak seperti itu, kita berbeda karena kita sudah terdaftar dan diawasi serta tersertifikasi oleh OJK. Jadi teman-teman nggak perlu takut nanti telat hari atau belum telat pun dikejar-kejar kayak gimana gitu sama debt collector. Nggak, kita nggak kayak gitu, terutama untuk Koin Pintar ini, karena memang tujuan kita tuh untuk membantu teman-teman semua mengejar cita-cita teman-teman. Dan ini manajemen tim kita, ini pendirinya adalah Willy Arifin dan Benedicto Haryono. Dan ini mungkin kita bisa skip aja ya kalau mau dibaca silakan. Jadi memang manajemen kita itu isinya orang-orang yang memang sudah kompeten di bidangnya masing-masing dan orang-orang yang memang memiliki pengalaman yang cukup baik di bidang finansial, IT dan lain-lain. Jadi teman-teman nggak usah takut, di belakangnya Coinworks ini memang orang-orang yang jelas gitu. Nah, ini kita bekerja
kerja sama lebih dari 100 institusi, formal maupun non formal, salah satunya ini travel. Jadi teman-teman nggak usah takut. Nah, perbedaannya kita dengan yang lain itu mungkin kalau teman-teman pinjem uang di bank untuk kuliah atau untuk pendidikan, biasanya pertama itu pasti pakai jaminan. Yang kedua, ada sih mereka program KTA-nya, tapi begitu uangnya masuk, itu ada potensi untuk dipakai untuk ini dan itu. Jadi akhirnya terkikis kebutuhan untuk kuliahnya, dan juga teman-teman harus ngurusin ke banknya, bolak-balik ke segala macam. Nah, kalau Koin Pintar ini, yang pertama itu kita bisa membiayai teman-teman itu dari 3 bulan sampai dengan 24 bulan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak mau lama-lama, ya nggak apa-apa, kita bisa dari mulai 3 bulan. Tapi kalau misalnya teman-teman juga ngerasa 3 bulan atau 12 bulan dengan nominal yang teman-teman butuhin itu terlalu besar, ya teman-teman juga bisa mencicilnya hingga 20. Nah, terus lanjut, kenapa Koin Pintar itu pengajuannya lebih cepat dan mudah. Jadi teman-teman cuma ngajuin lewat website, nanti teman-teman tinggal isi apa yang ada di dalam websitenya, teman-teman tinggal pilih tutor and non formal, terus tutor habis itu tinggal masukin ini dokumen-dokumen yang dibutuhin. Udah, teman-teman tinggal tunggu aja kalau udah selesai pengajuannya, tinggal ditunggu aja proses assessment. Nanti dananya akan kita cairkan langsung ke tutor. Jadi teman-teman nggak ada lagi tuh kemungkinan atau chance untuk teman-teman bisa kepake uangnya. Jadi udah kita langsung transferin ke tutor gitu. Jadi udah, kalau teman-teman berkomitmen dengan diri teman-teman memang untuk pendidikan, teman-teman udah bulat tekadnya untuk berangkat ke China, menempuh pendidikan ini, ya udah kita bantu dengan pencairan langsung ke tutor. Dan itu nggak bisa teman-teman ambil kalau teman-teman nggak jadi gitu. Jadi saya nggak jadi nih, uangnya saya ambil aja deh, kalau tetap saya cicil, saya ambil dari tutor tuh nggak bisa. Jadi memang kalau sesuai dengan komitmen kita mau bantu teman-teman gapai impiannya teman. Nah, terus yang ketiga, nggak ada jaminan. Jadi nggak ada jaminan sama sekali harus rumah, BPKB, itu nggak ada. Jadi teman-teman cuma butuh tekad yang bulat. Terus teman-teman kalau misalnya underage itu bisa pakai penjamin, orang tua, tante, yang penting satu darah, dan bisa kita cek di kartu keluarganya nanti. Dan penjamin teman-teman itu sehat secara finansial. Nah, yang berikutnya, kalau misalnya di bank, kalau teman-teman mau ngelunasin, itu kan pasti ada biaya penalti, ada bunganya tetap jalan, terus ada biaya penalti, biasanya 8%. Nah, kalau di Coinworks nggak ada. Jadi kalau misalnya nih ternyata teman-teman cuma butuh pengajuannya 12 bulan, tapi teman-teman ternyata di waktu 4 bulan, 5 bulan atau 6 bulan teman-teman udah punya dananya untuk melunasin, ya kita rezeki kan ada yang tahu ya. Kalau misalnya teman-teman tiba-tiba rezeki lebih mau dilunasin, nggak apa-apa, langsung lunasin aja, nggak ada penalti sama sekali, dan teman-teman cuma bayar bunga berjalan. Jadi kalau misalnya teman-teman pinjemnya di bulan Januari, terus harusnya selesainya di Januari lagi atau Desember, teman-teman di bulan Juni atau Juli udah mau ngelunasin, ya udah teman-teman cuma kena bunga bulan Juninya aja. Jadi kita nggak kalkulasi sisa bunganya ke depan, itu nggak kita kalkulasi. Jadi benar-benar nggak ada biaya penalti sama sekali. Untuk
cara kerjasamanya ini sebenarnya, jadi kalau lebih ke cara pengajuan ya, jadi ini singkat aja. Ya, teman-teman bisa langsung registrasi lewat website Koin Pintar. Habis itu pengajuan teman-teman itu diproses dan diverifikasi langsung sama Coinworks sama tim analis kita. Nah, nanti pencairan langsung ke institusinya. Jadi kalau dalam hal ini langsung ke tutor refund cairkan. Nah, ini cara pengajuannya. Cara pengajuannya nanti lebih detail aja saya saya jelaskan. Nah, ini dokumen-dokumen yang diperluin. Apa aja sih? Kalau misalnya bertanya-tanya kan, jadi kalau misalnya di bank mungkin banyak dokumennya, banyak yang dises. Nah, kalau yang kita butuhin itu pertama mutasi rekening 3 bulan terakhir dari penjaminnya teman-teman. Kalau teman-teman ada range. Tapi kalau misalnya teman-teman finansialnya cukup, misalnya punya usaha tapi teman-teman mau tetap mau kuliah, lanjutin pendidikan gitu di China, teman-teman udah punya penghasilan sendiri, nah itu bisa pakai mutasi rekening 3 bulan ya teman. Terus KTP, KK, kartu KTP pasangan kalau misalnya teman-teman udah married, atau KTP pasangan kalau teman-teman pakai penjamin. Jadi kalau misalnya penjaminnya ibunya ya dilampirin aja KTP. Terus NPWP ini untuk pengajuan 50 juta ke atas ya. Kalau kayaknya perlu juga sih NPWP. Tapi kalau misalnya NPWP itu bisa digantikan sih sama mutasi rekening 3 bulan terakhir. Karena kita tetap mutasi rekening 3 bulan terakhir dan NPWP itu gunanya sama-sama untuk kita cek Pevindo-nya, PIK atau BJ. Lanjut, nah ini contoh dokumennya. Jadi biasanya kalau banyak juga yang ngajuin kita masukin ke website itu gagal karena KTP-nya sekadar di foto dan nggak jelas. Ini contoh-contoh dokumen yang bisa kita akses, yang kebaca sama sistem. Simpelnya seperti itu. Jadi KTP-nya di-scan, kartu keluarganya juga seperti itu. Nah, rekening korannya itu bisa rekening koran yang memang ditarik dari bank secara fisik nanti di-scan, atau kalau misalnya online juga bisa, tapi yang full. Jadi kan transaksi PG atau transaksi tenaga nanti teman-teman atau teman-teman sendiri selama 3 bulan. Nah, ini proses aplikasinya, proses pendaftaran. Proses pendaftarannya itu tinggal buka web yang ada di situ, www.koinpintar.com. Ini sih nggak perlu dicatat, tinggal dihafalin aja juga gampang ya, www.koinpintar.com. Habis itu buka, tampilannya kurang lebih seperti itu. Terus teman-teman, karena tutorial ini masuknya di kita tuh informal, itu teman-teman tinggal pilih non formal. Habis itu teman-teman tinggal masukin data pribadinya teman. Nah, nanti mungkin pertanyaannya gini, tapi kan yang menjaminkan PG saya nanti yang dimasukin ke sini nama teman-teman atau nama PG-nya gitu. Itu yang dimasukin ke sini tetap nama teman-teman. Nanti PG-nya tinggal diupload aja dokumennya di halaman berikutnya. Terus, nah ini langkah berikutnya nanti juga ada di halaman detail perkuliahan. Nanti teman-teman tinggal isi biaya yang dibutuhin berapa, tinggal teman-teman isi. Kalau nanti di situ ada DP, tapi kita sekarang kebetulan kita udah nggak terima DP lagi dari borrower. Tapi kalau misalnya teman-teman ada DP ke tutor level nggak apa-apa, tinggal cantumin aja, dan sisa biaya yang dibutuhin teman-teman berapa tinggal di input aja. Terus habis itu lanjut ke data siswa, ini juga teman-teman tinggal isi aja. Nah, kurang lebihnya seperti itu dari kami. Simpel aja, yang jelas kehadiran kami dan produk ini memang kami khususkan untuk ngebantu teman-teman masyarakat Indonesia untuk menggapai cita-citanya
lanjutin pendidikannya dan kita anterin teman-teman ke level yang teman-teman.雪风雨自江阳，为人故里好客堂。小原谅天地光，靠你春风一起扬。可以了，现在。好的，谢谢 ，Thank you. With multiple strengths in economy, laws, education, literature, history, science, engineering, agronomy, medicine, management, and arts. We also have 2 professional master's degrees in
master degree in mechanics, biology, and medicine. We have 44 bachelor's program. Totally, we have around 27,000 full-time students here. All these pictures are taken by our teachers and students. Our university is a application characteristic university, which means the university aimed at the application skills for the students, and also we are have a very good we are very actively in international exchanges and cooperations, and has established various forms of cooperation and exchange relationships with universities of United Kingdom, United States, Malaysia, and other countries. And we have international students from Indonesia, Thailand, Russia, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and other countries now. I would like to show you some pictures from mostly from Chiliping campus, the main campus of Shaoyang University. This is the school. This is the main teaching building. This is our school library. This is the students' cafeteria, and this the students' dormitory buildings. Also, it's our main teaching building. And there is a lake and a very beautiful bridge on Chiliping campus too. And this picture I took just in autumn, just by the lake, by the side of the lake. And next one, I would like to show you the library and classrooms. This is the view in spring. We took a picture just on the side of my office, and then this is the main teaching building, and this classroom inside. I would like to introduce this one. This is the classroom that in international students dormitory where we will have a lot of Chinese cultural experience activities here, like paper cutting and so on. And these are living facilities, sport fields. You can like play football, basketball, and running, and do some activities here. And also, you will see very special like dancing show here, because you know dancing show is very popular with women in China, like we say old ayi. And also, this is the teachers' cafeteria on Chiliping campus, and students can enjoy your meal here too. And this is a cafe bar, and you can like have a chat with a friend here after class. And students' cafeteria, also students' cafeteria. We have around like 10 cafeterias on Chiliping campus, and other four on Liziyuan campus. So you will have a lot of choice. You will have a lot of choices about food here. But if you are not, if you are miss your food in your hometown, you can just try to make food here in the public kitchen in our dormitory. We offered a public kitchen and equipped with cooking devices here. You can try to make some food and share with your friends in the dining room. And we have two types of rooms here, a 2-bedroom or a 3-bedroom. You can have a choice. And we also have like a bathroom inside your room. Also, we will offer like washing machines every floor. You can wash here, wash your clothes here. Inside your room, you will find like TVs, several TVs,
air conditioner, and basic equipment here. Okay, second part is the main part of today. Programs. I think most of you will have interesting here. So all our programs we're teaching in Chinese. Yeah, so I should let you know first. And international economy and trade, tourism management, teaching Chinese to speakers of other languages, computer science and technology, visual communication design, mechanical design, manufacture and automation. Okay, one by one. First, international economy and trade. Acquired knowledge, theories of management, economics, and statistics. Theory of international business is frontier and development trends. Economic development and economic and trade policies in China and other major countries and religions in the world. Commonly use international rules, conventions, agreements, laws, and regulations for solving the problems encountered in the operation of international business and trade. Also, enterprise information management. Number 2, acquired ability. Business ethics, social responsibility, international perspective, cross-cultural analysis, and adaptability. Communication, teamwork, creative thinking, multidisciplinary interaction, integration, entrepreneurship, lifelong learning. Independently acquiring relevant professional knowledge in the international business competition environment, adapting to the development of industry, and you are understanding, acquiring, and using big data. Also, managing the process of cross-border e-commerce and e-business, because e-business is quite popular nowadays. As soon as you arrive in China, you will get the skills about online shopping very soon, I think. Okay. And second major is tourism management. This major is a little bit special because the tourism management in our university so we will learn some theories of economics, management, marketing, human resource, and financial management about tourism and hotel management. Also, you will get some practical knowledge about tourism and hotel management. Systematic theories, methods, and classic cases of market research, product planning, product promotion, customer development, and maintenance related to tourism and hotel. Okay, next part. Through tourism management, you will acquire skills as follows. First one, competently serve in restaurant, lobby, conference, and guest room as a team member or a team leader. Fully understand all etiquette knowledge, develop a good etiquette habit, and apply learned skills, norms, and methods in tourism social interaction. Independently carry out hotel market research. Fully familiar with the tourism and hotel product portfolios. Develop products based on research and analysis results. Independently formulate marketing plans of tourism and hotel products. Have strong service conscientiousness and have strong service conscientiousness and business communication ability. Discover customer needs and meet them in a timely manner. Maintain good customer relationships and so on. Third one, teaching Chinese to speakers of
foreign language, and this is also a very popular major for international students. You will acquire knowledge and skills as follows. First one, basic rules and analysis method of Chinese language and literature, also nature and characteristics of teaching Chinese as a foreign language, basic theory and skills of second language teaching, cross-cultural communication, speak Chinese frankly and write Chinese articles professionally. A certificate for teachers of Chinese to speakers of other language, and that when you graduate, to meet the requests of your graduation, you will need to get the certificate here in China. Okay, next one, computer science and technology. Yeah, we can see from the major's name from directly, right? Acquired knowledge and skills as follows: learning basic principle and method for computer science systematically, mastering fundamental knowledges of computer architecture, hardware principle, and network technology. Mastering the basic method of computer theory and technical research. Ability in computer system, engineering design and application. Mastering the basic method of computer software and technology like Java, C, C++, Python, and so on. Fifth program, visual communication design. You will acquire knowledge and skills as follows. First one, learning basic principles and methods of visual communication design, mastering basic skills of visual communication design, and also mastering the basic design skills in advertisement design and web design. Ability in visual communication of project planning, organization, and communication. Ability in advertising creatively and brand image promotion. Ability in web design and capacity in running new media. Okay. Sixth one, mechanic design, manufacture, and automation. Application of knowledge in mathematics, natural science, and mechanical engineering, experiment scheme drafting, operating, and data analysis. Design of mechanical parts, systems, and process. Systematic presentation, modeling, and analyzing, and demonstration of mechanical engineering problems. Preliminary understanding and using of technology, ability, and modern tools in mechanical engineering practices. Okay, next. We also have about other 40 undergraduate programs. You please see the website as follows. Okay, next part, admission. Like how to apply or what kind of documents you need to prepare. Okay, first, qualification of applicants. Applicants must be non-Chinese citizens. That means you and your parents should not be Chinese citizens. In good health without contagious disease or any physical or mental disease that may affect normal study. Applicants are required to abide by Chinese law and the regulations of the university and encouraged to achieve high standard of excellence. Applicants for bachelor's degree education must be between 18 to 30 years old and have graduated from high school or have the same educational level. The HSK4 score should be over 180. If you do not have the corresponding certificates like HSK4, you need to study Chinese for 1 year first
Only those who meet the requirements of HSK4 can apply for the bachelor's degree program directly. Okay, third one, applicants for language training must be between 18 to 30 years old and have graduated from high school or have the same educational level. So that means we have two types of application. First, for degree program and non-degree program. For degree program, you need to pass HSK4, at least get the score like 180. And if you didn't pass HSK4 now, it's okay to apply like a 1-year language program first, and then when you pass HSK4, then you can apply the degree program directly. Okay, next one. Required documents for application. First, photocopy of passport with photo, and also the signature page, completed application form, notarized degree certificates and official transcripts. Certificate to HSK4 required. These documents only required for degree applicants. Proof of study and academic transcript from institute affiliated, required for the applicants who have studied in China. That means if you have the experience study in China, you need to offer this kind of document. Foreign physical examination form and non-criminal record, bank statement. Okay, about scholarships. I think this is the most important part. Most important information all the students cared about. The first prize you will got like all these scholarships is for our degree program. That means for undergraduate program, bachelor degree program. Okay, the first prize you will get 150 yuan per person per month. We only have 4 admissions, 4 seats, quarter 4. The quarter is 4. The second prize is 900 yuan per person per month. The quota is 6, and the third prize is 600 yuan. Quota is 10. The first year, you will get the scholarship according to your HSK scores. And from second year to fourth year, the scholarship will depends on your average score. Okay, as for the language students, we also have scholarship. That scholarship means that scholarship will cover your tuition fee, and the quota is 10. The quota is 10. Deadline in June 15th. So you should submit all the documents before June 15th. Okay, next one. If you have any problems about your application, please feel free to contact Tutorial World. And these pictures are, I think, in 2019. The Indonesia students come to Shaoyang University, and this picture shows they play songs on guitar when they New Year party, and they enjoy the meals in the restaurant. And this is a picture taken from our office building. Okay, that's all. Thank you very much. Terima kasih. 老师好，对，常红好老师。常红浩老师。经过一段时间的紧张筹备，今天我们在这里隆重举行此次宣传活动。那么我代表邵阳学院向关心和支持我们的各位老师、各位同学表示最诚挚的欢迎和最衷心的感谢。Okay, dear teachers and students, good morning.
After a period of intense preparation, we are here today to hold this grand enrollment publicity. On behalf of Shaoyang University in Hunan, China, I would like to extend my sincere welcome and gratitude to all the leaders, partners, and students who have been caring and supporting us for a long time. 中华人民共和国是一个中国特色的社会主义国家，它是一个发展中国家，它位于亚洲的东部，有许多的邻国，它的北面和东北面有蒙古、俄罗斯和朝鲜，南面有越南、老挝、泰国和菲律宾，西面和西南面有缅甸、印度、尼泊尔、不丹和巴基斯坦，东面有日本，与中国隔海相望。中国有960万平方公里，它有34个省、直辖市和自治区，首都是北京。中国是世界上最大的国家之一。The People's Republic of China is a socialist country with Chinese characteristics. It is a developing country. China lies in the east of Asia and has many neighboring countries. It is bordered by Mongolia, Russia, and North Korea to the north and northeast, Vietnam, Laos, Thailand, and the Philippines to the south, Myanmar, India, Nepal, Bhutan, and Pakistan to the west and the southwest, and Japan to the east, across the sea from China. China covers a vast area of 9.6 million square kilometers. It has 34 provinces, municipalities, and autonomous regions. The capital is Beijing, which is located in North China. China is one of the largest countries in the world. 中国教育事业在国际上很有知名度，特别是在发展中国家。来中国留学、学习中文、商务、软件工程，甚至中医、医学等学科，成了许多发展中国家的学子们改变人生命运的重要途径。据统计，近年来印尼来华留学生总数达到了1.5万人左右，将来会有更多的印尼学子来到中国，也包括你们。等你们学成回国后，也将改变自己和印尼的命运，带动印尼经济获得更好的发展。China's education is well known in the world, especially in developing countries. Studying Chinese, business, software engineering, and even applied subjects such as traditional Chinese medicine in China has become an important way for students from many developing countries to change their lives. According to statistics, the total number of Indonesian students studying in China in recent years has reached about 15,000. In the future, a growing number of Indonesian students will come to China, including you. When you finish your studies and return to your country, you will also change the fate of yourself and Indonesia, and drive the Indonesian economy to achieve better development. 邵阳是中国一座源远流长的历史古城，已经有2500年历史。邵阳学院创建于1958年，它有悠久的历史、良好的办学条件和雄厚的师资、优美的校园环境。选择来邵阳学院，我们将会让你深切感受、体会到中国文化的精彩，体会到难忘又充实的留学经历。我们一定会令你收获满满。Shaoyang is a historical ancient city with a long history of more than 2,500 years. Shaoyang University was founded in 1958, with a long history, good educational conditions, abundant qualified teachers, and beautiful campus environment. If you choose Shaoyang University, you will deeply feel the splendor of Chinese culture and cherish
the unforgettable and rich experience of studying abroad, from which you will harvest a lot. 最后，再次感谢各位老师、各位同学。中国有句古话，有朋自远方来，不亦乐乎。期待在不久的将来，我们能相聚在美丽的中国，相聚在美丽的邵阳学院。谢谢大家。Finally, thank you again. As an old Chinese saying goes, it is always a pleasure to greet a friend from afar. I look forward to seeing you in Shaoyang University in the near future. Thank you all. Halo. Ya, halo. Halo. Oh, Hello Apa kabar? Cindy, Hello Farida. iya. 老师好，老师你们好。好，你们好。 Mungkin bisa buka 我想 kamera 你 ya, 了。 buka kamera. 哦，我也很想你们。啊，老师好，你好，你好，Cindy，你好，Farida。好久不见。对，好久不见，怎么样？啊，我最近挺好的。挺好的老师呢？是吗？嗯，好的，我也挺好的。嗯。Oke, mungkin bisa sharing sekarang ya? Ya boleh sharing sekarang mungkin Boleh. sama kalian waktu 2019 tuh awal berangkat gimana, sampai di sana gimana kehidupannya, mungkin jadi biar ada insight untuk orang tua murid dan juga teman-teman di sini. Sisi. First of all, let me introduce myself. Nama aku Cindy dari Surabaya. Pertama kali ke China itu tahun 2019 ya, Ci? Iya, betul. 2019. Kebetulan waktu itu aku cuma ngambil bahasa 1 tahun. Kehidupannya di sana mirip-mirip aja sama Indonesia. Gurunya seru-seru, baik-baik, ada 4. Mereka ngajarinnya itu kayak sendiri-sendiri, ada yang characters, ada yang ngomong, ada yang lain-lain. Terus makanannya sih enak, terus cukup murah di kantinnya. Kayak cuman 10 yen atau enggak 8 yen, kamu udah bisa makan banyak banget. Terus makanannya enak-enak. Ada mallnya juga, facility-nya juga bagus, ada kitchen, kantinnya ada 2 kalau nggak salah. Udah, cukup seru. Mungkin Farida boleh sharing tentang di sana gimana asramanya, terus transportasinya, terus kehidupannya lah waktu selama kuliah di Shaoyang University itu gimana, terus jarak sekolahnya ya dari asrama ke kelas berapa lama gitu, jalan kaki gedenya semana. Nah, dari perjalanan kalau dari tempat kita ke sekolahnya kurang lebih 15 menit. Tapi seru banget. Terus dan buat domnya juga, khusus dom yang buat mahasiswa asing ya, itu bagus banget sih. Beda punya bagus banget. Terus kamarnya juga kan kebetulan tuh satu kamar sama Cindy ya, jadi kita berdua. Terus dari segi dari laus-lausunya juga baik-baik banget sih di sana. Itu dari segi Baik-baik banget. Iya. Dari Baik-baik teman-teman banget. Chinese-nya juga di sana sangat helpful ya, mereka membantu banget. Kalau misalnya kita lagi butuh apa, mereka juga bantu sih. Kalau kita ada yang nggak ngerti apa, terus sama paling dari transportasi juga gampang banget. Dari depan kampus kita juga udah langsung ada busnya. Terus mau ke stasiun kereta api juga deket. Kayaknya enak lah di sana. Itu aja sih. Kalau untuk kehidupannya mungkin kayak makannya, taste-nya gimana, kan ada yang asin, pedas, asam gitu ya. Itu kalau di Hunan seperti apa? Terus waktu itu ada musim dinginnya gimana, musim panasnya gimana gitu. Biar ada pandangan juga. Kalau makanannya sih cocok-cocok aja ya. Kalau di sana makanannya lebih pedas. Tapi cocok sih kalau buat orang Indonesia. Dari taste-nya apa semua oke. Pedas asin. Ya, Nggak manis. Kayak Jogja enggak. Terus kantinnya juga gede. Jadi banyak pilihan Iya, makanan. gede. Ada Kalau musim dingin.
makanan ini nggak halal? Halal? Ada. Ada halal kok. Ada makanan halal ya? Ada. Banyak kok, ada khusus yang buat muslim di sana, kafe muslim ya. Oh, ada kafe muslim ya? Iya. Oke, terus kalau kan kemarin kayaknya ada lihat foto-foto pas jalan-jalan ya. Jauh nggak sih kalau untuk ke kereta sama universitas gitu dari apa namanya transportasi ininya loh? Kayak jarak jauhnya itu jauh nggak dari kampus? Nggak terlalu sih ya. Nggak terlalu ya? Nggak terlalu. Dekat stasiun ya? Deket sih. Pokoknya kita di depan kampus juga udah ada busnya, paling naik 1 kali ganti doang. Oh, udah langsung nyampe ke depan ya? Iya. Oke, ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau tanya-tanya lagi tentang di kehidupan di Chaoyang University seperti apa gitu kan? Oh iya, terus sama mungkin belanja ya, belanja di China itu gimana? Susah nggak? Sama waktu ambil barangnya kan kalau di Indonesia kan kayak ada paket gitu kan, paket. Nah itu dropnya di mana kalau di China kan mungkin beda ya sama Indonesia ya? Iya, dia ada tempatnya sih, ada tempat khususnya. Terus ntar begitu paketnya nyampe, gampang sih, begitu paket nyampe kan kita di SMS disuruh ngambil ke mana-mana. Jadi udah ada itunya sih. Oh, udah ada ininya ya, pokoknya tempat-tempat pengambilan barang segala macamnya. Oke. Kalau untuk di sekolahnya sendiri besar nggak? Besar banget. Besar banget. Segede apa kira-kira kalau di Jakarta ya? Gede banget ya sih. Gede banget, kayak lebih besar dari Central Park kayaknya. Kayaknya lebih kali ya. Ya, Dia lebih punya banget. dari berapa puluh hektar ya? Iya. Untuk satu kamar berapa orang? Apa terus waktu dulu tinggal di asrama itu dicampur nggak kamarnya gitu? Apa lantainya? Cewek cowok beda lantai. Cewek cowok beda lantai tapi satu gedung ya? Satu gedung. Oh, satu gedung beda lantai. Oh, ini ada yang tadi ada langsungnya bilang satu kamar ada 2 orang, ada yang 3 orang. Benar. Yang pertanyaannya untuk asrama satu kamar berapa orang? Kalau kita sih pas yang 2 orang. Oke, yang pas 2 orang ya. Udah ada AC semua ya? AC, TV, Udah. AC, TV, air panas, terus Ada. mesin cuci juga ada ya? Ada. Mesin cuci ada, terus tempat cukur, Ada. dapur juga ada ya? Semua komplit ya di situ ya? Komplit. Oh, ada jam malam nggak? Ada jam malam nggak? Ada. Jam berapa ya jam malamnya ya? Jam 10 ya dia. Jam 10 kayaknya ya. Jam 10 deh kayaknya, nggak lupa sih. 10 kayaknya. Oh, kalau kayak dia jauh dari kota nggak sih sekolahnya? Dekat. Cukup dekat. Karena naik bis aja udah sampai mall, udah sampai tengah kota. Oh, jadi sebenarnya nggak susah ya untuk transportasi dan sebagainya ya? Nggak, transportasi nggak susah. OK，匡老师，这个有学生问，在邵阳学院的话，如果要奖学金是包含是什么？它也是包含住宿费还有学费吗？他奖学金，他是指的语言学生还是本科生呢？ Ini untuk pertanyaannya untuk tertuju ke anak S1 atau bahasa ya? Bisa buka aja itu Salsabila. Iya mungkin Salsabila Buka aja, Nauria ya. nggak apa-apa. Bisa dijelasin. Untuk S1 就是那个本科生老师。本科生的奖学金是这样子的，奖学金是cover 所有的 tuition 费和the scholarship will cover your tuition fee and accommodation fee, and also you will get stipend every month. Oke. Jadi kalau untuk S1 free uang kuliah asrama plus sama stipend ya, uang sakunya itu per bulan, tapi yang tadi dibagi rate-nya level 1, level 2, level 3. Boleh, ada lagi. Terima kasih ya tadi Cindy dan Kak Farida, infonya. Sama. Welcome.
Ayo, ada lagi yang mungkin mau bertanya? Oke, berarti sudah masuk ke sesi tanya jawab ya, jadi bisa langsung menjadi antara sharing-sharing dengan yang tadi. Ini ada beberapa pertanyaan sih yang masuk ke saya. Tadi kan membahas tentang bagaimana kehidupan di Cina sih, terus katanya ada TV juga ya. Terus itu kira-kira nonton apa ya kalau di China itu? Ada yang Nah, siapa yang itu mesti tanya yang sekolah di sana tuh, yang di Nah, itu Farida. makanya ini pertanyaan udah dari itu nontonnya 老 apa 师，这 film? 个这个有学生问那个已经去了法里的还有辛迪老师，什么？就是那个有学生问在中国可以留学生可以看什么样的电影？可能是法里的还有辛迪，请。看什么样的电影啊？可以问一问法利丹和 Cindy 他们。或者我们也有很多的学生在，我看一看，大云，还有 Lucy， 他们都在，是我们现在在学校的学生，也可以问问他们。Oke, mungkin Farida boleh sharing. Nonton kalau di sana nontonnya ya film Cina sih, sama beritanya. Halo? Halo? Nonton berita sama lagu-lagu ya? Ya mungkin mungkin maksudnya itu bisa nonton acara televisi apa gitu kalau di sana, mungkin ada acara televisi dari luar negeri kah, atau hanya most of them itu from English atau from Chinese aja, mungkin gitu kali. Oh iya betul. Jadi banyak sini mungkin nonton apa di situ? Kalau biasanya aku pribadi sih cuman lewat aplikasi ya. Soalnya lebih fokus ke belajar, udah nggak fokus nonton. Oke. Kalau di sana listrik, oh iya tadi ada nanya listrik, terus internet sama air itu bayarnya gimana ya? Bayarnya per bulan. Berapa tuh kira-kira per orang? Kalau aku sama Cifarida sih kayaknya 100 ya satu bulan. Iya, ini kurang lebih segitu. 100. Nggak mahal sih ya? Nggak mahal. Udah termasuk listrik sama air ya? Iya udah. Iya, listrik air. Listrik, air, internet. 100 RMB berdua. Iya. 100 iya, RMB. Ya. Berarti ya sama kayak di Indonesia ya? Berapa? Nah, dia nggak 100 lebihan sih. Tapi 100 lebihan, tapi nggak mahal. Satu ya, orang tergantung atau penggunaan. Satu kamar ya, Ji ya? Satu kamar, buat satu kamar. Orang kan 100 lebih, berarti sekitar 200-an ribu ya, berarti sama kayak Indonesia ya, mirip-mirip. Iya. Iya, Indonesia juga sama untuk ini. Tergantung pemakaian sih. Kalau pemakaiannya AC dari pagi sampai malam, ya mungkin bisa lebih banyak. Oke. 刚才有人举手，是哪一个国家的？ Oh, bukan. Ya, namanya pakai bahasa Rusia, saya bingung itu siapa. saya juga bingung. Itu salah satu muridnya dari Shaoyang University sih. Oh iya. Ya. Mungkin ada yang mau tanya-tanya lagi orang tua murid dan murid-murid yang lain boleh silakan. Boleh buka mic juga kok. Welcome. Ini ada yang tanya lagi Ci, bagaimana keamanan di sana Ci? Mungkin Kuang Laosu bisa menjelaskan kalau di China itu untuk keamanan bagaimana gitu. 匡老师在那个你们的学校有学生问，他的安全怎么样，老师？安全。对对对。Okay, it's a very it's a little bit strange for me because never have been that no one have asked me about the security problem about when you study in China, because China is a very it's very curious about the security of students on campus. So please be
please, like, it will be okay. And so, because we have security departments on campus, and also we have CCTVs in the dormitory building, and we also have like 2 RE. It's the staff for clean and also do the registration for the not students, like people who want to visit students in the foreign students dormitory. So we have a very systematic principles and the rules for protecting the securities of international students on campus. So that should be okay. 就是我们廖老师，我们的这个学校的安全是家长们可以放心的。首先呢，我们学校有这个 security department，它是在学校里面就，应该 Cindy 和法丽达也知道，可以看到他们每天都会在学校里工作。还有 police station 也有police station 也有 office 在我们的学校。然后中国其实是一个非常安全的国家。所以呢，不太需要担心这个安全的问题，谢谢。Ya, kalau untuk masalah keamanan nggak perlu khawatir ya. Memang kalau di semua orang tua pasti khawatir tuh. Kalau anak saya ke China gimana tuh untuk keamanannya dan sebagainya. Mungkin yang tadi Farida sama Cindy bilang kalau keamanannya mungkin bisa share sedikit kali ya keamanannya gimana. Karena berdasarkan Kuang Laos kan di sana ada kantor polisi, terus juga ada security-nya ya. Mungkin Ci Farida sama Cindy untuk keamanan gimana? Keamanan di sana sih aman sih ya. Nggak, kalau misalnya kita malam gitu keluar cari makan juga nggak ada masalah sih, aman banget di sana. Di kotanya juga aman kok. Kita pernah keluar ke mallnya pulang malam juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, jadi sebetulnya di sana aman-aman aja ya. Terus juga kan banyak tuh yang takut nanti China bisa diambil ginjalnya dan seremnya kan gitu tuh, tapi kan enggak kan ya. Di Shaoyang sih aman sih ya. Ya, karena memang ini kan langsung di sana udah ngalamin sendiri ya, berarti memang nggak ada masalah ya. Terus juga ada kantor polisi ya katanya Ci ya. Iya, ada kantor polisi. Jadi untuk orang tua atau murid-murid yang teman-teman semua yang takut nih gimana kalau ke sana udah di bawahnya international students kalau nggak salah kantor polisi dia ya. International dormitory. Dormitorinya. Ya. Jadi nggak perlu takut gimana sih. Terus kemana-mana juga deket sih sebetulnya kalau memang kita pernah pergi juga ya. Jadi kayaknya enak-enak aja gitu. Terus ini ada yang nanya nih Ci, kalau hari kuliah Senin sampai Sabtu atau Jumat, jam kuliah dari jam berapa sampai jam berapa tuh waktu itu? Kita sih, karena aku kemarin sekolah bahasa, kuliah Senin sampai Jumat ya. Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore sih. Senin sampai Jumat ya? Dari pagi sampai Ada sore? kelas pagi sama sore. Berapa jam kira-kira? Per 2 jam kayaknya. Gitu ya? Iya. Sehari bisa 4-5 jam? Bisa ya? Ada. Karena kan juga beda-beda itunya, sehari pengajaran ada yang listening, speaking. Oh gitu. Pernah sampai 8 jam nggak sih satu hari? Pernah nggak sih ya? Nggak lupa. 6 sampai 8 mungkin ada, cuma sekali-kali tapi. Iya, rata-rata 4 sampai 5 jam ya? 老师，然后如果本科的话，上课是星期一到星期五，还是还是到星期六？老师？一般的话是星期一到星期五。星期一到星期五。对，但有的时候可能有的专业，比如说像这个它的那个 Visual Communication Design， 他们的课很多，可能星期六也会有课，但是不太多。大部分是星期一到星期五。一天的话会上几个小时，老师？一般不会超过6个小时的课。Oh, oke.对。Jadi kalau untuk kelas Senin sampai Jumat rata-rata, tapi kalau di kafe yang biasanya desain tuh karena kelasnya prakteknya banyak ya, jadi bisa sampai Sabtu juga kadang-kadang ada kelas praktek. Tapi untuk Senin sampai Jumat rata-rata kata langsung bilang nggak lebih dari 6 jam sih kalau untuk kelasnya ya. 然后老师从有
有问题是，嗯从印尼到邵阳有没有直飞的飞机？有没有直飞的飞机？可能没有吧？是不是到广州转机，还是到长沙？我忘记了。好像是。waktu itu kita gimana ya? Perginya ya lupa saya juga. 对，到因为长沙可以，到长沙可以是吗？哦，也很嗯方便，对不对？很方便。对对，对对，然后可以坐地铁，对，坐高铁。 Oh, 高铁. Oh, jadi 对，坐高铁。高铁几个小时？坐高铁从长沙到邵阳只要1个1个小时小时10分钟啊，1个小时10分钟。 1 小时10分钟. Oh, 很快. Jadi kalau dari Shaoyang nggak ada ya langsung direct itu. Biasanya ke Changsha. Changsha kan ibu kota provinsi Hunan. Jadi nanti jadi gimana sih dari kita naik pesawat ke Changsha terus turun naik keretanya langsung di airport juga. naik fast train-nya dekat airport. Oh, dekat 很 airport 方 ya? 便，呀，对。很方便itu apa？ Transportation in China is very convenient. Convenient. Yeah. 然后从那个高铁站到学校大概多久老师？10分钟。啊？10分钟而已。对，10分钟。 Jadi dari stasiun sampai ke universitas cuma 10 menit doang teman-teman, jadi nggak jauh ya. Jadi sebetulnya perjalanannya juga cepet-cepet semua sih gitu. Di sana juga kemana-mana ada transportasinya dari bandara, terus ada stasiunnya, kereta cepat langsung ke dekat sekolah cuma 10 menitan doang gitu. 然后是有没有这个是什么硕士的信息？硕士的话，我们学校有2个这个硕士的专业，但是现在呢还没有就是 open for international students。今年还没有，对，今年还没有。 S2-nya belum buka ya untuk international students ya, jadi harap bersabar. 然后是那个如果本科的话，有什么专业可以给留学生学习？有很多的，我们的46个专业都是除了这个医学的就是 except the majors from medical department， 我们所有的其他的 other majors were open the admission for international students. As I introduced in the PPT, we have 6 recommended programs like international, economic and trade, tourism management, teaching Chinese as a foreign language as a second language to speakers of China, to speakers of foreign languages. And third one is communication, visual communication design, and also we have computer science and technology, and also we have like mechanics. Oke, jadi ada 6 ya, 6 sebetulnya banyak jurusannya, tapi untuk rekomendasinya sih International Economy and Trade, Tourism Management, terus Computer Science and Technology IT ya, terus ada mechanical design, mechanical automation gitu. Terus ada DKV， lalu ada可能老师可以分享那个他的 PPT， 就是那个刚才老师说6个推荐的专业老师。可以，没问题。然后在学校有没有医院或者医务所老师？有的。我们有2个附属医院。Our university have 2 affiliated hospital, and also we have a pharmacy on campus. Oh, jadi ada ya rumah sakit dan poliklinik gitu ya di universitas ya. Karena sebetulnya Shaoyang University ini juga terkenal dengan medicalnya juga gitu, tapi memang belum dibuka untuk international students. Nah, ini untuk yang jurusan Kang saya jurusan-jurusan yang direkomendasikan untuk international students ya. 6 ini. Ini memang nggak cuma di Shaoyang University sih, tapi mostly university memang ini jurusan favorit untuk international students 老师有没有 pharmacy 老师药学有药学这个专业是吗？对这个专业呢有，但是是跟在中国有规定，就是跟医学就跟 medical 或 pharmacy 或者 nursing 有关的专业，它都是特别的，它的要求比较高，所以我们学校暂时没有 open the admission for
for international students，就是还没有就是开放，因为他对这个qualification 就质量。对学校的这个 teaching or qualification 就是要求很高，所以我们正在准备啊，目前今年还没有。Oke, untuk kayak farmasi, medical gitu yang berhubungan dengan medical ya, sementara belum dibuka dulu karena memang syarat dari pemerintah China itu cukup tinggi untuk international students, jadi memang tahun ini belum dibuka. Mungkin tahun-tahun depan bisa dibuka untuk jurusan fakultas ini ya, fakultas medicine. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Silakan. Untuk yang mau daftar atau mau jurusannya lebih lengkap, boleh langsung ke ini ya, Tutoreful juga bisa, WA-nya 0878 123 00 888. Itu Tutoreful, atau kalian bisa cek di IG-nya, ig@tutoreful.com. Atau bisa mengunjungin websitenya Tutoreful di Tutoreful apa? Tutoreful.com. Ya, www.tutoreful.com. 然后老师，如果本科生的名额大概有多少个人？本科生的名额今年是20个人。20 个人. Oke, jadi kalau untuk itu ada 20 orang ya untuk kuota beasiswa ya S1 ya. 对，而且我们这20个人都是可以有奖学金的。Ya, jadi 20 orang ini semuanya bisa dapat beasiswa. Tadi kan teman-teman lihat ya, jadi sebenarnya di sana untuk S1 free uang kuliah, asrama plus dapat uang saku. Uang saku tapi tergantung ranking juga karena ada apa namanya sesuai dengan nilai HSK kalian. Jadi kalau misalnya udah HSK 4 bisa apply. Yang pergi siapa? Ada yang pergi? Yang ya? Yang Laoshe bukan apa? Oh, apa? Ada lagi mungkin? Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin dari Cifarida masih ada nggak ya? Ini udah. Cifarida sama Cindy mau tanya dong, kalau misalnya kemarin kan pergi dari Tutoreful ya, kalian mungkin bisa sharing apa sih yang kalian dapetin waktu dari pertama pengurusan pendaftaran segala macamnya berangkat gimana tuh sama Tutoreful gitu? Pengurusan semua gampang sih ya Bang, semua udah diurusin sama Tutoreful, jadi nggak ada masalah sih, tinggal tahu-taunya udah tinggal berangkat aja. Begitu, jadi tinggal berangkat ya. Kemarin masih ingat gak waktu pas pergi pertama itu gimana tuh? Tapi Cindy kan dari Surabaya ke Jakarta dulu ya sini ya? Iya. Masih ingat gak Ci? Dulu ininya. Tripnya. Pergi ke itunya. Nah, ke Saoyang yang pertama kali. Kita kan nyampenya di Changsha ya. Iya. Di Changsha kan kita dijemput pakai mobil. Iya, pakai bus gitu. Pakai bus. Iya, terus baru dijemput sama Lause ya? Iya, dijemput sama Lause pas sudah nyampe di Saoyang. Sampai depan itunya ya, asramanya ya? Sama di asramanya. Iya, terus beres-beres itu berapa lama sih? Kayak misalnya kan ada tes medical check up, itu kan banyak yang nanya nih, medical check up-nya di sana gimana sih gitu. Kan kita sedangkan di Indonesia udah medical check up, kok di China medical check up lagi gitu? Iya, di sana perlu medical check up lagi, tapi kita di sana sih ditemenin sama murid Chinese-nya, disuruh sama Lause. Habis itu dibawa ikut mereka ke rumah sakit, tapi cepet sih. Rumah sakit. Iya, cepet banget. Nggak kayak berapa jam doang habis itu selesai, udah boleh keluar. Habis itu udah dibawa jalan sih, ditunjukin jalan, dikasih tahu lah sama orang-orang Chinese-nya jalan-jalannya apa gitu. Oh gitu, jadi sebetulnya udah diaturin semua sama Lause ya, tinggal kita pokoknya bawa koper nyampe udah diatur semua sama Lause ya, udah nggak mau pusing lagi ya. Kita nggak pusing sih. Iya. Mungkin ada yang mau tanya lagi tentang yang di sana?
刚才我问了那个法丽达还有悉尼是怎么样通过我们 to travel 到你们的学校是怎么安排的？是因为人家都怕嘛，怕是怎么样到中国我怎么样，到中国我怎么样是这样。对的，也可以理解，因为没有来过到一个新的地方，肯定会有一点担心。对。Ya betul. Jadi kalau waktu 2019 lalu kita memang bisa pergi langsung nemenin anak-anak ke Cungko, cuman karena berhubung ini sekarang masih online ya, jadi memang belum bisa berangkat. Tapi 老师什么时候可以出去？老师有信息吗？现在我也还没有消息。Jadi untuk sementara masih belum ada kabar ya dari itu.会到今年出去吗？老师？说今年吗？因为我也不太清楚，因为这个要等这个政府的这个消息，所以如果有消息了，我一定会第一时间来告诉大家。Oke. Jadi kalau misalnya karena ini kan informasinya semua dari pemerintah ya, dan juga kan Shaoyang ini salah satu universitas negeri juga. Jadi kalau misalnya ada dapat kabar pasti langsung diinfokan juga ke kita. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin Niko? Ada lagi Niko? Ya, mungkin dari yang lain. Tadi sih sudah ada yang bertanya sih untuk bagaimana ada kabar dari Shaoyang atau enggak, tapi kan sudah dijawab ya. Terus mungkin kalau sudah tidak ada lagi bisa ditutup atau bagaimana, Ci? Ya. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin 老师我们可能是先到这里结束，因为人家都没有什么问题。好的。Mungkin ada yang mau tanya, kalau nggak ada kita tutup sampai di sini ya. 谢谢老师，谢谢杨院长。拜拜老师，谢谢，拜拜老师，拜拜法丽达，拜拜，再见。Makasih juga kepada Pak Rendra tadi atas ininya juga ya, penjelasannya ya. Thank you Pak Rendra untuk Coinworks-nya, penjelasan Coinworks-nya. Nanti kalau teman-teman tertarik silahkan kontak ke kami ya Tutor Apple. Thank you. Terima kasih. 谢谢大家，谢谢。 Turut berduka juga Pak Rendra, turut berduka Pak Rendra. Oke, baik. Cecen. Baik, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk para hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Kami dari tim Tutor Travel mohon undur diri. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Oke, selamat siang semua. Siang, Cecen. Sampai di pertemuan selanjutnya.